नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। ए वर्ष 19 अगस्त सोमवार दिन पवित्र राखी पूर्णिमा पालित हेब एवं एही राखी पूर्णिमा ठारू एही 5टी राशिर व्यक्ति विशेषंकर भाग्य पूरापूरी बदलिबाकु जाउछि। ए वर्षर राखी पूर्णिमार विशेष महत्व रहिछि कारण ए वर्ष राखी पूर्णिमाटी शेष श्रावण सोमवार दिन पड़ुअछि। एही सोमवार महादेवंकर बार अटे। अगस्त 19 तारिख दिन ग्रह मानकर स्थिति रे एक विशाल महासंजोग बनिबाकु जाउछि जहा फलरे किछि राशिर व्यक्ति विशेषंक उपरे महादेवंक कृपा वर्षा हेबाकु जाउछि। महादेव एमानंक उपरे प्रसन्न रहिबे। सेही राशिर व्यक्ति विशेष मानंकर समस्त इच्छा पूरण हेबाकु जाउछि। महादेवंक कृपारु एही राशि मानंकर खराप समयर एबेठारु अंत हेबाकु जाउछि। एमानंक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। राखी पूर्णिमा परठारु एही 5टी राशिर व्यक्ति विशेषंक जीवन रे खुशी आसीबाकु जाउछि। तेणु चालंतु सेही 5टी राशि मानंकर विषय रे जानिबा जेउ मानंकर भाग्य एही राखी पूर्णिमा परठारु बदलिबाकू जाउछि। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटिकु स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटिकु सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। सांग माने प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेषंकर एही राखी पूर्णिमा ठारू जीवन रे एक बड़ एवं सकारात्मक परिवर्तन हेबाकू जाउछि। आपणक उपरे महादेवंकर एवं माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा वर्षा हेब। आपण जदि काहाठारू किछि उद्धार नैछंती तेबे से टंका फेराई आपण खूब शीघ्र ऋण मुक्त हेबाकू जाउछंती। आपणकर मन प्रसन्न रहिब। आपणकू अधिक धन लाभ हेबार सुजोग मध्य मिलिब। प्रत्येक कामरे आपण सफल हेबाकू जाउछंती। व्यापार वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेष लाभवान हेबाकू जाउछंती। अनेक समय धरी अटकी रहिथिबा आपणकर कार्यगुड़िक सुरुखुरुरे समाप्त हेब। आपणकू अनेक खुशी खबर मिलिब। महादेवंक कृपारु चारिआडू आपण लाभवान हेबे। जेउ भी कार्य आपण आरंभ करिबे से कार्य आपण निश्चित सफलता प्राप्त करिबे। आपणकर समस्त मनर इच्छा पूरण हेबाकू जाउछि। आपणकर क्यारियर क्षेत्र रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीब। शिक्षा क्षेत्र रे आपण उन्नति करिबे। एही समय रे आपण कौनसी बड़ जिनिसर क्रय किंबा विक्रय करि पारंती। एही समय रे आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती। भाग्य बल रे आपण समस्त कार्य रे सफलता हासिल करिबे। आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशि हेउछि कन्या राशि। एही राशिर व्यक्ति विशेषंक उपरे माँ लक्ष्मी कृपा वर्षा करिबाकू जाउछंती। एही राखी पूर्णिमा परठारू अजଣା स्रोतरू आपणकू धन लाभ हेब। आपण प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करिबे। बेरोजगार व्यक्ति विशेषंकू खूब शीघ्र रोजगार मिलिजिब। एही राशिर व्यक्ति विशेष व्यापार रे खूब लाभवान हेबे। चाकरी करुथिबा व्यक्तिंकर पद उन्नति किंबा वेतन वृद्धि हेबार जोग रहिअछि। अटकी रहिथिबा समस्त कार्यगुड़िक सुरुखुरुरे समाप्त हेब। कोर्ट कचेरी मामला रे आपण जययुक्त हेबे। शिक्षा क्षेत्र रे एवं कैरियर क्षेत्र रे आपण उन्नति करिबे। राखी पूर्णिमा परठारू आपणक जीवन रे बड़ एवं सकारात्मक परिवर्तन हेबाकू जाउछि। वैवाहिक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। प्रेम क्षेत्र रे मध्य आपण सफल हेबे।
ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନ କିମ୍ବା ନୂଆ ଜମି କିମ୍ବା ଜାଗା କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ରାଜଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ମିତ୍ର ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଜାଗା କିମ୍ବା ଘର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିବ। ଅଚାନକ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ଅଚାନକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
आशा करुछि भिडियोटी आपणमानंकु निश्चित भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहले लाइक करिवे, शेयर करिवे। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करिदेबे। सर्वे भवन्तु सुखिन। धन्यवाद।